गुलबर्गा सिटी के सब अर्बन पुलिस स्टेशन की टीम ने दिन दहाड़े घरों में घुसकर चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुलबर्गा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शनब्बा एसडी ने एक प्रेस मीट करते हुए सारी चीज़ें कही हैं। 17 जुलाई 2025 के दिन सिद्धम्मा वाइफ ऑफ विठल बिलावड़ जिसकी उम्र 45 साल की है, उन्होंने सब अर्बन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 जुलाई के दिन जब सुबह 8 बजे के वक्त ये लोग काम पर गए थे, शाम में आने के बाद इनके घर में जब उन्होंने आकर देखा तो इन्हें घर का ताला तोड़ा हुआ था और इनके घर से काफ़ी सारी चीज़ें चोरी हो चुकी थी। यानी कि 165 ग्राम सोने के जेवरात इनके घर से चोरी करके फरार हो चुके हैं। सब अर्बन पुलिस स्टेशन की सर्कल इंस्पेक्टर संतोष और पीएसआई बसवराज और मंजुनाथ और फेरोज और मल्लिकार्जुन और अनिल के अलावा उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई के दिन 2 शख्स को मोटर बाइक पर, यानी कि ये लोग बाइक पर जा रहे थे, विदाउट नंबर प्लेट वाली इनकी बाइक थी। उसी दौरान शक की बुनियाद पर इन्हें हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि एसएम कृष्णा कॉलोनी में एक घर में दोपहर 2 बजे के वक्त लॉक तोड़ के सोने के जेवरात चोरी करके फरार हो चुके थे। पकड़े गए मुजरिम का नाम इमरान सन ऑफ इमाम साहब कोरवार है, जो कि तालुका चितापुर का रहने वाला था, और एक शख्स जिसका नाम शेख अल्ताफ़ है सन ऑफ अमीन साहब, जो कि एसएम कृष्णा कॉलोनी का ही रहने वाला था। इनके कब्ज़े से 45 ग्राम गोल्ड बुद्धा पेंटेड चेन, 30 ग्राम गोल्ड सिंगल चेन की मंगलसूत्र, 10 ग्राम गोल्ड बोरामाला चेन, 20 ग्राम गोल्ड के आइटम्स हैं, जो कि 4 पेयर कान के बताए जा रहे हैं, और 20 ग्राम गोल्ड का नेकलेस है। साथ ही साथ उनके डॉटर का भी कई सारे चीज़ें, जैसे कि 30 ग्राम गोल्ड के बैंगल्स और 10 ग्राम गोल्ड की ब्रेसलेट, जिसकी कीमत टोटल 16,50,000 बताई जा रही है। और ये सारा क्राइम जिन्होंने किया था, जिस बाइक पर उन्होंने किया था, उस बाइक को भी जब्त कर लिया गया है और उनके खिलाफ सब अर्बन पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज कर लिया गया है और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये रिपोर्ट। Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, बहादुरपुरा X Road। मज़ीद तफ़सीलात के लिए रब्त करें 9703939436 या 9390610436 पर। ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗಲು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ತಟ್ಟೇಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 16ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು, ಜುಲೈ 16ರಂದು ಏನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 165 ಗ್ರಾಮ್ ನಿಯರ್ಲಿ 15 to 16 ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಕೋ ಟೀಮ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ CCTV ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುರುಹುಗಳು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಂತ 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿರುವ ರಾಣೇಶ್ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ಕಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಅದೇ ಏರಿಯಾದವನಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸಹಚರ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರು ಹೋಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋದೇನಂತಂದರೆ, ಆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15 1:50 ಬಿಟ್ವೀನ್ 1:30 to 1:50
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.